versus Batangas. Nakakuha ni Sales. Sales. Pasu. Kako. Pasu. Daniel. Mamaya na, pare. Nakita niya ulit. Batangas. There's also foul number 3. Zach. First personal. First simple. Dalawang paggugusto para kay Batangas. Your Ernest Paso. Pangalawa ni Your Ernest Paso. Ring-ring. Garcia. Castreball. With the shoot. Bilan. No good. Sinakakuha. Chris Maris. Wala. Chris Maris. Wala. Castreball. 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 Oy, oy! Rebound. Ala ko ba mahirap? Pelbil. 3-2 in favor of Camaros. Hernandez, umikot. Ay, tumatama pala yun. Sorry. Hernandez, ayan. Hernandez, dribble. Pass to yun, inabot ni Daniel. Rebound! Ang intercept na ni Hernandez. Itong Trisden? Wala. Kala ko Trisden. 5-3 in favor of Skyline. Castro sa press. Wala. Sinakakuha. Daniel. Daniel. To Fernandez. Pinasa. Kay Paco. Using the board. So, 7-3. Wala pa si Kiko ah. Fernandez. Bilan. All board. Zach. Fernandez. Fernandez. Wala. Nakakuha ni Cristovic. Nakagawa ni Paco. Fernandez. 10 shoot. Navarrete. Pass to Paco. Ang daming kamay. Nakakuha ni number 19. Tatakikan sa likod. Ang galing naman. Pangalawang steal na yan. Huli. 17 to shoot. 7-41. 7-5 in favor of Skyline. Sales. Short. Nakakuha ni Zach. Zach Jose. Wala. Sino nakakuha? Zach. Then shoot Zach. Wala. Yun. Then lock 7. 7-18. Paco. Pasok! Yabang di Kubi. Nakakubi. Gare. Nakakubi. Fair. 9-7 in favor of Skyline. Pass the ball. Daniel Navarrete. Tumres. Alam bakwat nakakuha ng Fernandez. Kumig. Fernandez pinasa kay Paco. Pinasa kay Sales. Binomba. Wala. Sinakakuha Sales. Si Paco ngayon. Paco. Pinasa kay Navarrete. Pinasa kay Ilan. Wala. Paco naman. Then shoot. Navarrete. Sa 3. Libre-libre. Wala pa rin. Ernest, wala. Si Zach. Enough is enough. Bilang. Number 19. Wala. Nakikasa ball. Sa 3. Your Ernest. Sige, ingat. Kisto na. Pasa by your Ernest. Ernest. Kumatang ka. Change ko. Hernandez. Malalim. Hernandez. There's a push from behind by tapik pa na. 69. Kapitan Paco.
First personal. First team foul. Ang ganda naman ang nakay! Naku! Ako makagul pa. Pass mo! Five. Jordan. 5-41. 13-10. Ito nandyan sa utang. Bilan. Garcia. Television. Chris Please. Wala. Hernandez. Wala. Your MS. Ang ganda ng paso. Paso? Isang play pa. Castro Pitts. Castro. Tanghaliba. Wala. Hernandez. Hernandez against Chris Police. Pass it up. Substitution. Anong lang kayo? Pakitain. Sa kabila, siya. Chris Police. Sa. Casabon! Rebound! Brought to you by Glenn Baptist. Ayun si Freddy Abuda. Basic na basic. Ako yung uso. May batas po tayo. Air clean up. Bawal mo magsigat. Put back wala. Uli ang kamay. Foul number 1-2. SJ Galia. First personal, second team foul. Ang una ni Kiko, number 53. May kukontra rin sa kapag. Score as 9-15. Gali siya na intercept ni Castro. Castro. Ang ganda. Ay! Natapikan. Sheet. Upal. Hernandez. Kiko. Galicia. Tatapikan. Nakawa ni Mr. Pure Energy. Mr. Pure Energy. 350. Naagaw ni Chris Police. Sa for the putback pasok. 21-80. 3 minutes. Naparete. 40 to shoot. Nakakuha na. Mr. Pure Energy sa kilid. 3-1! By Gary, Mr. Pure Energy. Garcia. Gargon. Tap. Uy. Nakakawa. 2-33. Navarrete. Gary, back-to-back na. Gary Garcia. 3-1.
ba? Ano? The new king of the century. Manila Bus? Akala ko Manila Bus eh. Wala. Manila Boy! Manila. Oh, shoot dito rin. Chris, bumangga kay Gary. Gary versus Gary. Kiko, pasok. Okay, ingat. 27-20. Navarrete lose the handle. Garcia. Castleroy. Short. Nakuha ni Garcia. Pinasa kay Kuya Kiko. Gary. Pinasa kay SJ. SJ pinaliwa. Wala. Nakuha ni Castleroy. Pinasa kay Zach. Zach. There's a foul committed by 58 seconds. First personal. Third team foul. Una. Mamaya, sa 5 minutes pa tayo pwede mag-isa. 5. Wala. Agad. 23-27. Navarrete. Diretso. Wala. Isa. Pero nandun si Shin. Then shoot. Ang ganda ng pass kay Papa Edward pa na yun. Simon pa. Ay, Navarrete. Navarrete ka lang kasi. Dito na ako. Zach, 2 points. 30 seconds. 29-25. Gary. Ganya. Wala bola. Nasa kanya ulit. Pinasa kay Estrada. Si Gary. 10 seconds. Kiko. Kiko. Pinasa ba kay Castleroy? 5 seconds. Wala. Si Kiko. Basket na. Hindi po na-shoot. That concludes our Reds. Kukuha natin yung uniform. Free throw, dalawang shorts ni Marcelo. Ang pangalawa ni Paco. Yun, speciality. Camaras ball. Score 30-25. Second, Water. Marcelo. Silang. Tumres.
Wala, sino nakakuha? Pelman? Tatlo isa. Pinasakot natin kay Pure Energy. Pasok. Galing talaga ni Mr. Pure Energy. Bagong idol ng bayan. The Manila Boy. Jose, to Father and Son Connection. 2 point by Zach. Fernandez. 3 points. 27-35, 8-20. Zach, Kiko. Binalik lang ni Kiko ang kanyang ang pasa ng anak. Pasok. 29-35. 6-20. Fernandez, Butanga, Pure Energy, Best del Taco. Oy, mintis ako ni Kiko, binato tayo. Lance, kay Kiko, ay kay People. Pinasok ko, feed away, pass it up by Jordan Fernandez. Zach, nag-isip ng tres. Wala. Castro Boy, monster rebound. 37-31. 6-point lead by the red jersey. Then shoot. Takes ni Fernandez, long jumper. Pasok. Parang si Jodit lang. Laro si Jodit. Wala si Jodit. Laging nasa attendance. Pimoy, Marcelo, H. Del Pilar. Di ba pala yan? Tracing ba yun? Wala. Kiko. Wala. Castle ball for the football. Apat na lang. Ako? Uy, nag-tres. Meron ka pala dyan. Ako, bayan. 3 points. Huli ba? Hindi. Pagkatsit. There's a foul. Downstairs, upstairs. Sa foul. Apik ni Sales. First personal. First simple. 7 minutes and 8 seconds. 42-35. In favor of Skyline. Ingat-ingat. Nabarete. 16 to shoot. Baseline. Ingat. Wala. Chat mo nga sa akin. Ako. Your airness. MS, Gubatang Mangga. The dribble. Castleball. 647. Castleball. Ayun, pinasa kay Kiko. Paso. Iba na, malaki. Star Margarine. Ha? Kaning Kansu. Sige na, yan. Tinira. There's a whistle. Shooting foul. Foul number 17. Professional pressing foul. Ang una, mintis. Ang pangalawa, wala. Ang pangatlo, Castleball. Pinasa, wala. Miscommunication.
45-37 ang score natin. Ang oras, 6-14. Fernandez, Gubatanga. Gary, Paco, Gubatanga. Pinaalako na kasi. Shot shoot. Castleboy, nakagal. Nakay Zach. Zach Zapron. Tama ba yan? Anim na lang. Fernandez. Mr. Pure Energy. Ten shoot. Outside in favor of P-Boy. Marcelo. Pinasa kay Castro sa 3. Wala. Nakuha na Mr. Pure Energy. Mr. Pure Energy. Fernandez. Umikot. Fernandez. Fernandez. Nakatikan. Nakuha ni Zach. Pinasa sa tatay. Substitution. 2 points by Chico. Palit-palit. Fernandez short. Labas bola in favor of the light jersey, gray ball. Kuya Gilbert! 5 minutes. Kiko, Castro. Len! Wait lang. Ay, mauna. Kaya! Rebound! Baik rin sa lima. Kiko. Wala. Ako ni Gubatanga. Edward. Ang ganda ng fake. Gary. Shoot. Ay, Gary. Galia. Wala namin si Galicia. Garcia. Hernandez. Payungan. Wala. Kiko. Foul number 7. 7. First personal. Second level. 329. 14 to shoot. Kiko. Hernandez. Galicia. Parang si Baklan. P-Boy. Castro. Sa 3. Wala. Galicia. Kickball. Yun. 43-57. Ay, 52. Nagpapol si Castrobon. Nakuha ni Galicia. 3-on-2. Alimutan niya, may kakape. Yun, ang ganda. Navarrete. 11 point lead. Reserve timeout. 2:35. 15 to shoot.
Castro sa labas. Castro. In and out. Sino nakakuha? Galing siya. Galing siya. 1 on 2. 1 on 3. People. Kiko. Pasok. Before 45, 2 minutes. Gumatanga, pinasa. Time out, ay. Time out, time out. Time out! Camaros. Before 45 na ball play by Grace Police looking for teammate. Grace Police step back for 3. Wala. Nakuha ni Kiko. Kuya Kiko. Navarrete. Doon sa biso. 9-6. Ilan? First personal. Navarrete. Mintis. Asin din pala nandun. Hi, Glenn. Pangalawa. Mintis pa rin. Pito na po hinahawal ng Ray. Hernandez to Kiko. Kiko. Di ba na lang? SD. Kaya left shot. 104. Eh yun ang hinahanap ko. Sabi ko na nga. Si Joseph, nagkita yan. Lagi na dito yun pag may laro na nakita. Castro boy sa 3. Castro! Castro! 3 points! Sa lang 4 seconds. 50 to shoot. 12 to shoot. Pasok by SJ Galia. 27 seconds. 15 to shoot. 20 seconds. I think the shot clock aimed at Chinga. 10 to shoot. Chris Police, short. Sino nakakuha? 11 seconds. Parang ikaw lang at 8 seconds. Basa mo naman 5 seconds. Ah, dahil step pari siya. Wala. That's the end of first half. 56-52.
Back drive action. Hindi, si Kato. Hindi, isa lang magkano dyan. Dali. Competition time out. Isa lang may iwan na mag-time mag-save. Kahit ako kayo, isa lang dyan mag-save. Isa lang ang Papasad ka kasi! Ayan. Papasad ka kasi! Nagkukusa. Papasad ka kasi! Dito sila. Pelan. Manila boy. Kapus. Marcelo. Wala. Sack for the putback. Dalawa na lang. Kasi baby lang nga rin. Kami naman ang baby. Manila boy, long jumper. Save result. Short. Labas bola. Ang layo na narating ang bola. Before 56. Two points by the Redsters. Ay, pinakamahirap. Ayun mo! Three points by Fernandez. Balik ko sa pito. Naagaw ni Fernandez. Pako, pinasa kay Fernandez. Maulong pa. Pinasa pa kay Mr. Pure Energy. Pasok. Balik siya siya. Huli! Pako, bubong pa. Pasok. Tudong. Barangay. Marcelo using the board. 65, 56, 9.3. Jordan, 8-12. Jordan. Pasok. Marcelo dito. Huli. Yun. Pasok ka naman. Tatlong sunod. Ay! Nagani pa ako. Seven 39. Three points on there. Lumobo na naman. Please take. Benches. Marcelo. Alas. Ay! Sige pa ha? Pako, bumong pa. Pasok. Time out. Gray, 74.
butante niya yan. 18. Liga Kings na yan. Pwede nang tumakbo nga sa SK eh. Si Paco, punong barangay. Back to live action. Big. From 2 points, naging 18 points. Lumayo bigla. Courtesy of the 7 points of Fernandez. Marcelo. Zach. Bumangga. Natatikan. Nakakuha ni Paco. Naka Fernandez. Sinisando. May kalaban. Pero mas mabilis siya. Ben. May singalaan dito. Nakatingas sa kalaban. Fernandez. Chris Pulis. Libre. Wala. Ay! Fernandez. Ay, di pala. Garcia. Perisic. Navarrete. Wala. Nakakuha. Navarrete pa rin. Si Papa mo yung pasok! 5:44. Ase! Pasok. Halima na ba? 80, 58, 20-point lead. 22-point lead. 5:30. Navarrete, fadeaway. Wala. Nakakuha ni Bilang. Kiko. Foul number 9-0. Gumatanga. First personal. First team foul. 5-19. Isang paper. Pasok. Pangalawa ni Igo. Pasok. $60-80. 5-14. Navarrete. Fernandez. Then to shoot. Mr. Pure Energy sa tres. Wala. Nakaimpilan. Pinasa kay Chris Pulis. Chris Pulis. There's a whistle. And 8-0. Substitution, palitan po tayo. Second personal, second team foul. PD ngayon. Palit player. Pasok lahat yan. Basta may palitan pa rin tayo sa ganun. Hello, ayun. 63. Lalo na. Gumatanga! Deep to shot. Wala. SJ. Reverse. Hello.
Kayo mag-best friend, nag-aaway na kayo. Gaboy at Manila Bus, ay hindi pala. Shin. Fifteen to shoot, 4:22. SJ. 10 to shoot, pinasa. Nakakuha ni Chris Pulis. Castro ball. May bala pa yan. Pinasa, ang ganda naman. To kick off. Puro. Huli ni Zach. Iba na malaki. Hindi kumagat. Sipag talaga ng mga pula. Uy, Ernest lang dyan. Pasa! Castro boy sa press. Size. Eighty-four, 60. 16-point lead by the red jersey. 3:27. Galia, pinasa kay Gubatanga, Binomba, paso! Tico, Hernandez. Castle boy, short, nakuha ni Gubatanga, pinasa kay Shin, Galia siya, pinasa. Si Gary, sigaw na sigaw. Eh, makabaka yan eh. Sanay sumigaw sa, sa UP. Kiko, one-hand pass to Hernandez. Hernandez, hesitate. 6 to shoot. Wala. Shoot nakakuha. Iba mo na pero tinapigan. Pinakakay. Shin. 3-on-2. Galia, kinaliwa. Diretso pa rin. Pasok. 88, 60, bend. There's the result. Foul number 9-0. Dalawang magbubuslo. Same personal. 13 foul. 2 minutes and 25. Zach. Pasok. Pangalawa. Wala. Sino nakakuha? Yung tatay? Hindi. Si Zach pa rin. Bumangga. Natapikan. Nag-agawan mo na kape pero nakakuha ni Kiko. 17.8. 2 minutes and 15. Shin gawin sa nagkakasahan. Mga second generation player. Shin. Up. 10 to shoot. Sales. Wala. Castro boy. Pasok. Back. 15 points na lang. 150. Galia. Ilang seconds. 10 to shoot. Ernest. Pinasa pa kay Galing siya. Pinaliwa. Pasok! 130. 90. 73. Jose Garcia. Naagaw ni Shin.
Galing siya. Antay-antay. Gubatan ka! Pasok! Your Ernest! 110. Kiko. Wala. Follow up. Pasok. Dagdag sa P6. 1 minute. 92-75. High scoring ball game tayo. 15 to shoot. 50 seconds. 10 to shoot. Five shoot. Basa na lang yan, ha? Ang ganda naman ang gawa niya sa 30 seconds. 15 na lang ulit. Edward! Wala, nakakuha na yung Kiko. Ay, bababa sa 13. 15 seconds. Kiko, pinasa sa anak. Wala. Talo ang pasok. 10 seconds. Paso na lang dito nyo, ha? Naku, nagka-whistle pa. Aray. Dali. 9-6. Foul. Second personal, first team foul. 1.1. Patent. Gubatan na. Ang score. 92-79. 13 na lang. Kanina, 22. Back to live action. Makakapag-cover pa ang Amaros. Skyline kaya ang mananalo. Last quarter. Final. 92-79. Castro, pumukul sa 3. Libre, wala. Hindi nakakuha. Labas bola in favor of Camaros. 16 to shoot. 16 to shoot. Castro ball. Naki-Castro ball. Defended by Sinza. 10 to shoot. 4 shot. Percy nakakuha. Ang ganda na ang pasan nito. Tapos. At yun. Hindi niya i-dribble. Kahit 10 beses mahulog yan, basta hindi niya i-dribble. Good yan. Okay lang yan. Basta huwag i-dribble. Basta kahit bumagsak na. Fumble. At this case, kahit 10 beses. Huwag lang i-dribble. And one. Palagarete. Third personal. Third team. Third personal. First team pa. Pasok. Doesn't point na lang. 9-23. Tagal pa yan. Pag bumaba sa 6 to, ibang usapan na yan. Kalahating piece na lang naman. Gumatanga po Galia. 10 shoot. Navarrete, nasa 3.
Wala, sino nakakuha? Ang galing ng Miguel, nakakuha. Nakakuha doon. Fernandez, nakalusot. Pull up, jumper, pasok! Parang fireman lang eh, no? Balik ulit sa 14. Castro, against Paco. Castro, Kiko, pasok. Shoot. Pasok. 10 na lang. 10 time out. Hindi, dalawa lang. 8-17. 15 to shoot. 10 to shoot. 8-10. Ang ganda ng pasa. Philippines. Pasok. 12 minutes. 98-86. 8 minutes. 50 to shoot. Kiko sa 3. Wala. Sino nakakuha? Zach. Marcelo. Wala. Putas kamay lang. 9 ball. Warren Marcelo for technical. Warren to shoot. Castro sa gilid. Castro. Wala. Si Kiko. 10 pa rin. 7:35. Shoot. 10 to shoot. Fernandez kapus. Sino nakakuha? Ang haba ni Zach. Zach on the home stretch. Zach. Tatapikan. Meron. Pass number 12. Galia. Second team foul. 8 to shoot. Fernandez, Tobico, Tuksa, wala, sino nakakuha? Galia. Tagal pa yan. 7 minutes. 15 to shoot. Fernandez. Wala. Sino nakakuha? Dito. Nasagasa ba? Hindi. Kay Castro. Castro. Pambol. Dumulas. Castro. Pasok. Alam ko, pupusok pa. 8 point na lang po yan. Paco. Wala. Sino nakakuha? Zach. Minti si Zach. Kiko. Wala. Memphis. Pangalawa ni Kuya Kiko. Split charity. 7-20. Iyan ang pinakamalapit nila. Mula ng second quarter, end of second, na 2 puntos. 7-point lead, Mari. Red jersey, Paco, nagkakapasahan. Paco. Ready to shoot, Ernest. Paso Paco, paso SJ. 5 to shoot, Fernandez. Tunabarete. Gasa na naman didinig nyo. Wala. Nakakuha ni Pipoy. At si Pipoy na ngayon. Ang tingin mo. Pipoy, bumangga. Wala. Sino nakakuha? Navarrete. Paso! Makata player yan.
Yun. There's a foul. No, hindi pala. Gravity. Siyang parang lamang. Uy, Fernandez tumira! Fernandez! 3 points! Gulo ka tiwa? Walang bantay eh. 103. Nakakuha pa ng SJ. Pako. Reserve timeout. Pinasa kay Fernandez. Wala. Yun, there's a whistle. Foul. Punong barangay. Timeout! Camera. Warning for penalty. Second personal on you. Pako. Punong barangay. Tiga-tigay kayo. Pwede niyo siya iboto. Ano eh? Nag-aagat na. Castro, guarded by SJ. Castro, nangalaba, wala. Putang bait dito, wala. Sino? Ang lalaki nila. There's a foul. Sino? 6'9". Foul talaga. Penalty. Pasok. Split daw. May bumubulong split daw. Split. Matagal pa yan. 5:41. Mintis, nakakuhanin mo. Gumataan ba? Tension. Fernandez. Wala, nakakuha na Zach. Zach. Kulong po ng madami. Zach. Kiko. Huli. Hindi. Castro. Castro. Ay, naiwanan si Paco. Siya na lang. 94-103. 4 minutes and 13 seconds. 15 to shoot. Fernandez, sigara mapapasa. Pinasa kay Paco. 10 to shoot. Paco, pass to Fernandez. To Daniel sa 3. Kahon! Daniel, 3 points! Timeout! Skyline! Skyline Express! Tag-isa na lang na timeout. Ang oras natin ay 3:52. 106-94 in favor of Skyline. Tagal pa 3 minutes. Mapagtiran. Castro boy. Castro. Castro, nakahanap ng butas. Natapikan. Punta kay Paco. Paco, nandun si Nico. Dinaliban. Awas sa Paco. Hernandez.
Castro Ball. Binoba, wala. Alalay daw. Kahit pa sa ating Griffin shoot. Fernandez, ulak jumper, wala. Galit sa dahil. Ito mga 5 seconds na iba ito yan. Marcelo, pasok. 108, 96, 12. Matagal pa yan. 4 possession lang yan. Navarrete looking for his teammate. Navarrete. Time to shoot. Paso Fernandez, libre. Wala. Nakakuha ni Galia. Ganda naman, nagalaw. Wala lang din. Nakakuha ni Paco. Time to shoot. Navarrete sa 3. Wala. Castro Ball. Wala. Castro Ball. Nangalabaw. Paso. 2:23. 8 na lang. Asa po pala. Kala ko. Sorry. Matanda na. 51 na. 150 mata. Time to shoot. Ernest, there's a foul. Ako si Rep. Isang bola. Jose, First personal. pagalitan mo nga yun, oh. Bakit pinapagalitan mo yun? Dalawang paggugusto para kay George Ernest. Minutes and 7 seconds. Mintis! Pangalawa. Pasok by your Ernest. 11.3. 2 minutes and 7 seconds. Mathematically, still passable. Castro Ball. Mintis. 158. Last 2 minutes. Last 2 minutes brought to you by Santa Rita Basketball Brotherhood. Sama-sama. Ibang may pinagsamahan. Apat na si Gubatanga. Penalty na rin. Siyam. Pangalawa ni Castro. Split charity. 10 pa rin. 158 ang natitira. Huli. Hey, bitch. Tayong effort. Kanan daw. Ernest. Nadali. 10 segundo lang yun na. On 10 lang yan. One to shoot. 10 to shoot. 125. 5 to shoot. Fernandez. Boom! Fernandez 3 points. The last nail on the coffin. Kiko. In and out. Zach. Wala. Sixteen. 112. Pipoy. Wala. Kain oras ko, sabi ni Paco. Hindi daw mamasa si Paco. Namasa tuloy. 1 minute. 10 to shoot. 53 seconds. 112, 99, 30.3. 5 to shoot. Navarrete, SJ. Gubatang ka na wala bola. Na-recover. Wala. Kiko. Lakas. Kitang-kita. Third 9 seconds.
Punong barangay. Navarrete. Daniel. Ernest. Wala. Ernest ulit. Fernandez. Left shoot. Wala pa rin. Zach. 20 seconds. Delikado ba yan? Ingat doon. Ten seconds. Jumbo nagkaroon asang ating game. Final score, 112-101 in favor of Amaros. Congratulations. Kar, pagalitan mo, Kar! Pagalitan. Sabi,